So ready, 1, 2, 3, and... Isa-isa lang. So, ma-start kita sa whitening package. Madam, please open. Mukhang nagaduda ako ni sa whitening package, oh. Iba yung nararamdaman ko eh. Go! Whitening package, sundro. Maputi, kagit man naman. Maputi, kagit man nga. Whitening package. How about you, madam? Ano nang mo kanya? Self-care package. So let's see kung anong unod. Ah. Dito ni Mabalan. Ano, madam? Doon nakibot ka man, mama? Ano na siya? Ano siya? Ay, face mask. Okay, pwede. And, ano dua? Wow, alcohol bro. Yes, alright. Self-care package. Congratulations, madam. And, sir, paki-open na lang imo, sir. At, PC package. Madam, may group picture na lang last, mama. Personal collection. Pansit kanton gila. Wala ginagtugmang sa utok ko ba? Salon package, ma'am, paki-open. Salon pass. Ay, wow. Ligo na lang ang kulang. Okay, madam, thank you so much. And how about the madam Starbucks package, madam? Ay, nabuksan na. So, sige, ano na siya? Iningit na lang partner. Kape kang kalaban. Ito. Sige, 1 kilo. 1K. Madam, ano na yan? Actually, damong kasunod sa utok ko, ma'am eh. Sige, be, ma'am. Bugas. Bugas yun. Okay, 1 kilo ka bugas. And relaxation package. Ari ano naman eh. Anong kalokohan to? Balanyos. Relaxation, kita na. And yes, salon pass. Okay. And next, kitchen package. Sige, ma'am, paki-open ba itong kitchen package? Feeling ko ang birthday package, ang spaghetti na nga isa kapak mo. Feeling ko lang. Wow! Okay. Pwede ka naka-adobo, ma'am. Okay. Manok na lang kulang, ma'am. So, birthday pack, ako bala sa manok karon, ma'am. Birthday package, saktagin man ko, ma'am. Yes! Hindi ako nagkakamali. Okay, so spaghetti nga may dala ng sauce. And imo, madam, clothing package. Ano, bayo, no? Hanger! Wow! Sige. Pwede na tayo isabit ang sudan, ma'am, para hindi malabot. Correct lang, ma'am. Okay, ma'am, last na naman. Pwede ka picture, ano yun, ma'am?